हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मु अंजलि मेहर आपण समस्त को आम चैनल जगदम्बा साड़ी चैनल रे स्वागत। आज बहुत सुंदर ऑफर अच्छी जिते कुर्ती अच्छी बहुत कम अच्छी प्राइस टा आउ गोटे प्राइस अच्छी कुर्ती टा वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु जानि परिबे कुर्ती टा बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आज कुर्ती रे एटा देखंतु एटा वन साइड रे जोटा कि मु 1000 नउथिली ए डिजाइन रे एटा आज 900 प्राइस रे अछि काहे कि ना ए जो जते भी कुर्ती अछि ए कुर्ती रो कोनोसी भी थानटा स्टॉक नाही काहे कि ना एटा गुटे गुटे ही कुर्ती अछि आउ एटा 40 साइज रे ही अछि आपण एटा 42 चाहिए भी ऑर्डर करि परिबेनी सेति पई मु ए कुर्ती रो प्राइस टा 1000 रो एटा 900 रे दोछि आसंतु देखमा एटा देखंतु एटा सब 900 पड़िबो एटा 40 साइज एटा ग्रीन कलर अछि ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन रे अछि एटा देखंतु एटा भी 40 साइज अछि यार भी थानटा स्टॉक नाही ए देखंतु ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन रे अछि एटा 900 पड़िबो एटा ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन अछि एटा भी 40 साइज अछि ए सब 40 साइज रे अछि एटा देखंतु पर्पल रे एटा भी 40 साइज रे अछि 900 पड़िबो ए देखंतु एटा भी 900 पड़िबो वन साइड अछि एटा सब एटा देखंतु एटा भी 900 पड़िबो वन साइड अछि ब्लू रेड कॉम्बिनेशन रे अछि एटा सब 900 पड़िबो यार थानटा अवेलेबल नाही मात्र एटा गोटे गोटे ही गोटे अछि आपण माने जे फास्ट बुक करिवे मु तार ही बुक करिवे एटा ए डिजाइन टा ए कुर्ती रे ए देखंतु एटा रेड रे अछि एटा भी 900 पड़िबो एटा मु फास्ट देखि दोछि केते डिजाइन तापर न्यू डिजाइन केते स्टिचिंग होई छै गाउन टा देखमा एटा 900 कुर्ती रो 900 प्राइस रो केतरा कुर्ती देखिनियो फास्ट एटा देखंतु एटा भी गुटी अछि एटा सब एटा 42 साइज बधे गुटी अछि एटा 42 साइज अछि न एटा सब 40 साइज अछि आ एहा थान टा भी स्टॉक नाही सेति पई मु एटा 1000 टा 900 रे दे दोछि ए देखंतु एटा सब 900 पड़िबो वन साइड रे अछि सब एटा सब 900 पड़िबो ए देखंतु भी गाउन अछि एटा सब 900 थिला आपण मन को ए जेते भी कुर्ती मु देखिली जो डिजाइन भी भला लागितले स्क्रीनशॉट नेबे आउ मो नंबर रे सेंड करिवे एटा देखंतु न्यू डिजाइन टा स्टिच जो पर्पल कलर ऊपर गाउन अछि एटा गाउन अछि बुटी थाने रे तल पटे एटा ब्लैक अछि एटा पर्पल कलर देखंतु बहुत सुंदर लागुछि एटा
এটা প্লেন বুଟି ଥାନିରେ ଅଛି डिजाइन ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ डिजाइन ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛି ହେଲେ पर्पल कलर ଟା ଷ୍ଟିଚ ହୋଇ ନଥିଲା ଏଇଟା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲାକ ରେ ବହୁତ କଲର ରେ ଷ୍ଟିଚ ଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ पर्पल कलर ରେ ଷ୍ଟିଚ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି डिजाइन ଟା ଏଇଟା 42 ସାଇଜ ଅଛି ଏଇଟା 42 ସାଇଜ ଅଛି ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଓ ଏଇଟା मेहंदी कलर ଅଛି ଏଇଟା मेहंदी कलर ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଉନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘେର ଅଛି ଏଇଟା 1400 ପଡିବ ଏଇଟା पेपर ଅଛି 1400 ପଡିବ ଏ ଗାଉନ ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେ କଲର ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗ୍ରେ କଲର ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା 1400 ପଡିବ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲୁ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଏ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ କମ୍ବିନେସନ ରେ ଏଇଟା 1400 ପଡିବ पेपर ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1400 ପଡିବ ଏଇଟା 1400 ପଡିବ ଏଇଟା ଟି ବ୍ଲୁ ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1400 ପଡିବ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଉନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଏ ଡିଜାଇନ ଟା 1300 ପଡିବ ଏଇଟା ରାନୀ କଲର ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଏଇଟା ବି ନ୍ୟू କଲର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନିଂ ଆସୁଛି ବୁଟି ଥାନରେ ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଏ ଡିଜାଇନ ଟା ଏଇଟା ସବୁ 40 42 ସାଇଜ ଅଛି ଏଇଟା ରେଡ କଲର ରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ସପ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପଟରେ ସପ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ହାତରେ ସପ୍ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ ଟା ଏଇଟା ନେକ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏମିତି ଏଇଟା 1300 ପଡିବ ଏ ଡିଜାଇନ ଟା ଏ ଦେଖ କେତେଟା ଚୁନରି ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ଗ୍ରୀନ କଲର ଅଛି এটা সিমেন্ট কলর এটা 1000 পড়িব এটা এটা ইয়েলো রেড কম্বিনেশন আছে দেখন্তু চুনরিটা এর প্রাইস 1000 পড়িব এর সবু 1000 পড়িব এই চুনরিটা এটা সবু 1000 পড়িব এটা মেহেন্দি রেড রে আছে দেখন্তু এটা
ଏଇଟା ପିଙ୍କ ରେଡ୍ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି 1000 ପଡିବ। ଏଇଟା ବି 1000 ପଡିବ। ଯେତେ ଗୁଡା ଚୁନରି ସବୁ 1000 ପଡିବ। ଯୋଉଟା କଲର ମ୍ୟାଚିଂ ହଉଛି ସେଇଟା ଅର୍ଡର କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମ ରେଡ୍ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଚୁନରି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଏଇଟା ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏର ଏଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା। ଏଇଟା ବି 1000 ପଡିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ କୁର୍ତ୍ତୀରେ ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଦଉଛି ମୁଁ ଚୁନରିଟା। ଏଇଟା ବି ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କେତେଟା ଚୁନରି ଆଉ ଗାଉନ। ଯେତେ ଥିଲା ମୁଁ କେତେଟା ସପ୍ତାହ କୁର୍ତ୍ତିୀ ଟା ବି ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଟା କି 900 ପ୍ରାଇସ ରେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 1000 ଦେଇଥିଲି। ସେଇଟାର ଥାନ୍ ଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କୁର୍ତ୍ତିୀ ଅଛି। ଯୋଉ ଥାନରେ ବି ଗୋଟେ ହିଁ କୁର୍ତ୍ତିୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ କୁର୍ତ୍ତିୀ ଗୁଡାକ 40 ସାଇଜ ରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା 900 ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବି ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେବେ ଆଉ ମୋ ନମ୍ବରରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାପରେ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟାଲ ରେ ଯିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କୁର୍ତ୍ତି ଗାଉନ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଜଗଦମ୍ବା ଶାଢୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯେମିତି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।